Maayong hapon ninyong tanan. Nanausap kita sa atong programa Dear Papa Kots. Og data karon basahon nga Cinder, ato lang siyang tawagon nga Miss Angel. Dear Papa Kots, taguan ako sa ngalan nga Angel. Usa ka minyo og nagtrabaho sa usa ka dako nga kumpanya diri sa syudad sa Sugbo. Papa Kots, ang akong problema kay higugma ako sa usa ka dako nga minyo. Papa Kots, kay bawo ko nga usa kini kadakong sayop tungod kay pariha nami nga naay kabilinggan sa usag-usa. Pero Papa Kots, unsaon ako paglikay ani nga ako raman siyang teammate. Unya dili jud malikayan nga magkadungan mi og kaon kay naay time nga pareha mi og break time. Mao nga dili sad malikayan nga magkaistoryahanay og magkataw-anay samtang kami nagkakaon. Mao misamot ang akong gibati niya og kiligon ko pag-ayo samtang siya nga akong kaistorya. Wala siya kahibaw nga hinigugma na ako kaniya. Karon Papa Kots, nawagtang ako sa gana sa akong bana. Kaya akong gusto siya na ang akong makauban kada adlaw. Mao kini ang problema ni Miss Angel. Kaya kung kinsa man tong naay problema bahin sa gugma, ipadala lang kang Papa Kots. Og naamoy gusto na maitambag o matambag, palihog lang i-comment o down your comment section.